खत्ते में दिलचस्प कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं आने वाले जो कुछ हफ्तों में होंगी भी और अभी गुज़श्ता हफ्ते के अंदर भी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने 3 अहम दौरे किए हैं। ये जो दौरा शुरू हुआ सबसे पहले ये भारत से शुरू हुआ और उसके बाद वो आए अफ़गानिस्तान और आखिर में 21 और 22 अगस्त को 2 रोज़ा दौरे पर वो पाकिस्तान आए। सो ये जो चीनी फॉरेन मिनिस्टर है, इनके जो दौरे हैं, इनका मकसद क्या था, इन तमाम ममालिक के अंदर जाकर जो वो क्या अपने मकासद हासिल करना चाहते थे। जो भारत का सबसे पहले अगर हम दौरे की तरफ नज़र डालें तो वहाँ पर भारत और चीन का हम देखते हैं कि कितना पुराना याराना है। ये जो याराना है ये मैं सरकाज़म के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रही हूँ। जाहिर सी बात है वो एक दूसरे के बहुत सारे मामलात के अंदर हरीफ है, लेकिन लगता है कि कुछ बर्फ़ पिघली है और पुराने हरीफ कुछ हलीफ बनते जा रहे हैं। और ख़ासतौर पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की फिर उसके बाद ट्वीट आई, वो बड़े खुश थे कि भाई जितने भी ताल्लुकात में जो पेशरफ्त हो रही है चीन के साथ बर्फ़ पिघल रही है। उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पर मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे जिसके अंदर टिकटॉक था जिसको बैन किया हुआ है और जो बाकी कॉमर्स की साइट्स थी वो बैन की हुई थी चीन की, भारत ने उस पर से पाबंदी भी उठा दी है। उसके बाद चीनी फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं अफ़गानिस्तान और वहाँ पर वो मुलाकातें करते हैं और हमने देखा कि वहाँ से भी बड़ी गुडी अच्छी स्टेटमेंट सामने आती हैं और ऐसी किसी बातचीत का पहली मर्तबा जो है तालिबान ने उसको फैसिलिटेट किया था जब पाकिस्तान और ये चीन के साथ हो रही थी। हमने देखा कि जी यहाँ पर भी थोड़ी सी बर्फ़ पिघल रही है। उसके बाद पाकिस्तान का दौरा होता है, पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा है। उसके बाद जो एलामिया आता है वो आपके सामने पेश करते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान पर जो बीजिंग है उसकी जानिब से एक अहम बयान सामने आता है कि चीनी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि आलमी मंजरनामा ख्वाह कुछ भी हो, पाकिस्तान और चीन की रवायती दोस्ती लाजवाल, गैर मुतज़लज़ल और नाकाबिल तस्ख़ीर रहेगी। तर्जुमान का कहना था कि चीन हमेशा पाकिस्तान का इंतहाई काबिल भरोसा और मजबूत दोस्त रहा है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात भी हुई जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ शोबों बशमूल CPEC-2 तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात, कसीरुल जहती ताउन और अवामी रवाबित पर बातचीत भी हुई है। अब 2 किस्म के ट्राईलैटरल इस वक्त इत्तेहादों पर बात हो रही है। पहला तो जाहिर सी बात है जिसके अंदर पाकिस्तान है, चीन है, अफ़गानिस्तान है, और जो दूसरा है उसमें चीन और पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट हमारे इस खत्ते के अंदर हो रही हैं। इसके साथ साथ इसाक डार साहब 13 साल बाद बांग्लादेश गए हैं और पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा हैं। 13 साल के बाद उनको वहाँ वेलकम किया गया, वह मुलाकातें हैं, राब्ते हैं। हम ये देख रहे हैं कि साथ में आपस में वीज़ा फ्री एंट्री की बात भी हो रही दोनों ममालिक के अंदर। तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं। ज़रा इसके कुछ सेंस बनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। रिलीज़ तो बड़ी रस्मी सी चीज़ होती है, जाहिर सी बात है, उसमें अच्छे अल्फाज का चुनाव होता है। मकसद क्या है ये चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर अगर हम देखें, भारत के बाद वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान भी आते हैं, क्या इसके बैकड्रॉप में क्या हो रहा है? देखिए, बैकड्रॉप में ये हो रहा है कि सबसे पहले जो चीन है, चीन की अगर आप डिप्लोमेसी को देखें वो बड़ी मुख्तलिफ है मगरब के मुकाबले में, और ख़ास करके जो ट्रम्प की पॉलिसी है बड़ी कोअर्सिव किस्म की, बड़ा ओपनली वो खेल रहे हैं। चाइना ऑन दी अदर हैंड, उनका जो स्टाइल है वो बड़ा फूंक कर और बड़ा खामोशी के साथ मूव करते हैं। और चाइना की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि अपने दोस्तों के साथ तो वो इंगेज करते ही करते हैं, लेकिन उनकी एक पॉलिसी रही है कि इवन उनके जो एडवर्सरीज हैं उनके साथ भी वो बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं करते। तो यहाँ पर एक तरफ अगर ट्रम्प की वजह से पूरी दुनिया में एक केओस है, तो दूसरी तरफ चीन अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। वो मुल्क है जो खित्तों को जोड़ने का काम कर सकता है, जो मुल्कों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो उनका विजिट है, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, देन काबुल और फिर इस्लामाबाद, खुद जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जिक्र किया कि ये चीन की पॉलिसी का एक हिस्सा है कि तमाम जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं उनके साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल वो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि चीन का मानना है कि ये जो 21वीं सदी है ये एशिया की सदी है और इसमें जो साउथ एशिया है इसने ग्रो करना है। तो इसमें एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और दूसरा गिवन के जिस तरीके से मैंने कहा कि दुनिया में इस वक्त केओस है, तो चीन जो अपना जहां पर अमेरिका ग्राउंड लूज कर रहा है, तो वहां पर जो अपना जो फुट होल्ड है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से जो चीन की जो आप सिफारतकारी देखेंगे वो बहुत प्रैग्मेटिक है। मसलन इंडिया जाना, इंडिया के साथ उतने ही उनके सख्त इख्तलाफात हैं जितने पाकिस्तान के साथ हैं। इनफैक्ट ये इसमें कोई दो राय नहीं है, कहा जाता है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो पाकिस्तान नहीं है, वो चाइना है। लेकिन आप चाइना की डिप्लोमेसी को देखें कि वो उन चीज़ों को कते नज़र उस तरफ रख के वो एक प्रैग्मेटिक सोच के तहत आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जाहिर है कि इस वक्त मोदी सरकार को भी ज़रूरत है कि किसी तरीके से
جس جال میں وہ پھنس چکے ہیں, جس طریقے سے ٹرمپ ان کو دباؤ ڈال رہے ہیں, تو ان کو بھی ایک نکلنے کا وہ موقع ملے, تو وہ بھی ایک سگنلنگ کر رہے ہیں. تو ایک ٹیکٹیکل آئی بلیو موو ہے آن پارٹ آف بوتھ چائنا اینڈ انڈیا. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ اگین ایک دم رہنا شروع ہو جائیں گے. بٹ گیون جو کرنٹ سرکمسٹانسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک یہ چائنا کی جو موو ہے بڑی اپروپریٹ ہے اور ٹائملی ہے. طارق صاحب, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چائنیز فارن منسٹر پھر افغانستان بھی جاتے ہیں, وہاں پر ایک دن کا دورہ ہوتا ہے. وہاں پہ آف کورس اس وقت طالبان کی جو حکومت ہے ان کے بہت سارے اور ایشوز بھی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ ان کو دنیا میں وہ ریکگنیشن مل رہی ہے. ایونچولی دنیا نے رزسٹ کیا, لیکن اب ادھر جا کے ان سے ملاقات کرنا, اس کا تو چین تو نے گزشتہ 2 مہینوں میں اپنا وزن ادھر جا کر ان کے پلڑے میں ڈال دیا ہے. یہ جو ملاقات تھا, یہ جو دورہ تھا, اس کے محرکات کیا تھے؟ کیونکہ پورا ایک انہوں نے ٹریل بنائی بھارت سے, افغانستان سے, پاکستان آنا. بہت شکریہ. بنیادی تو اس کا مقصد سے فریقی اجلاس تھا جو کہ ایک فارمل ہونا تھا, اور یہ کابل کی خواہش تھی طالبان کی کہ کابل میں اس طرح کا ایک ایونٹ ہو. انفارمل مئی میں ہوئی تھی بیجنگ میں, تو ایک طالبان کو, آپ کی بات درست ہے کہ ان کو ایک بوسٹ بھی ملا ہے, تو بنیادی تو وہ تھا. لیکن اسی دوران چین کے وزیر خارجہ کے وزیر اعظم ملاقات ہوئی ملا حسن سے, اور جو انٹیریئر منسٹر ہیں سراج کانی سے, جو کہ بڑی اہم ایک شخصیت بھی ہے اور اس کا ایک بڑا وہ بھی ہے, اور 2 طرفہ بھی ملاقات ہوئی, سگڈاٹ کی بھی ہوئی تھی. تو بیسیکلی ہر لحاظ سے کیونکہ چین کی ایک پالیسی ہے کہ نہ صرف بلکہ مجھے جو معلومات وہاں سے ملی ہے کابل سے, تو جو بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس میں افغانستان کو اب شامل کرنے کا انہوں نے وہاں ان کو یقین دہانی کا, اور شاید کہ مفاہمت کی ایک یادداشت پہ دستخط بھی کسی سٹیج پہ ہو جائے, تو افغانستان ایک فارمل BRI میں آ جائے گا. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ چین واحد ملک تھا جو 2023 میں ان کے اپنا مکمل سفیر بھیجا. ان کا سفیر بھی 2000 دسمبر میں قبول کیا, چین سب سے پہلے تھا. جو روس ان سے پہلے ہو گیا ہے, تو شاید کچھ خدشات ان کے بھی ہیں. جس طرح کے سرکاری نیوز ایجنسی کا جو سٹیٹمنٹ میں نے پڑھا ہے, تو ملاقاتوں میں انہوں نے جو مشرقی ترکستان اسلامک جو تحریک ہے ETIM, اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. لیکن چین کی ایک انگیجمنٹ کی جو پالیسی ہے نا, وہ دنیا سے مختلف ہے. یعنی انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا, لیکن ساتھ جب وہ اسی کو میں پڑھ رہا تھا کہ ETIM جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل کے جو غیر قانونی گروپ سے اسی کی لسٹ میں شامل ہے. یعنی آپ نے اپنی جو شکایت بھی کنوے کرنی ہے ایسے انداز میں کرنی ہے کہ آپ کی دلائل مضبوط ہوں اور وہ لوگ اس پہ مجبور ہوں. تو ان کی خدشات ہیں. لیکن میرے خیال میں چائنا کا جو چائنا کا ایک اور مقصد کیا ہے, ایک اور پاکستان اور افغانستان کو قریب کروانا. آپ کو یاد ہوگا مئی میں جب اجلاس ہوا, بالکل بڑے مشکل حالات کے اندر نہیں, مئی میں جب اجلاس ہوا تو چینی وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ پاکستان اور افغانستان جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے ان کو سفیر کے لیول تک لینے میں کامیاب ہوئے. اور اس کی وہ تصویر بھی جس میں وہ تصویر بھی, اور پھر 30 مئی کو اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا جب ہانگ کانگ میں تھے. تو چائنا پاکستان اور افغانستان کو پش بھی, اور ابھی سے نہیں, یہ جو صرف فریقی فورم ہے 2017 میں بنا تھا جب تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے اشرف غنی صاحب کے دور میں. تو چینی یہی وزیر خارجہ کابل گئے, پھر اسلام آباد آئے, اور کامران صاحب کو پتا ہوگا یہاں پریس کانفرنس بھی ان کی ہوئی تھی. تو چین چاہتا ہے کہ ایک تو اسٹیبلٹی ہو, سیکیورٹی ہو, پیس ہو, کاؤنٹر ٹیررزم ہو. جائنٹ اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آیا؟ 5ویں کا آیا تھا جب اسلام آباد میں ہوا تھا 2023 میں. تو مطلب کچھ تھوڑے سے طالبان بھی کئی چیزوں پہ بھی وہ اگری نہیں کر رہے. ہاں, مطلب طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے دنیا کے ساتھ اب چلنا ہے. اب آپ ایک گروپ نہیں ہے, آپ گورنمنٹ میں ہیں. تو کنسرنس کو, پاکستان کے کنسرن کو, چائنا کے کنسرن کو, دیگر اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. دنیا کے ساتھ چلنا, اپنی بچیوں کو اسکول بھیجیں, جی سب سے بڑی بات تو یہ ہے.